ની ઉજવણી દેશભરમાં થઈ રહી છે। આજે વહેલી સવારથી જ તમામ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો કાફલો હાલ કર્તવ્ય પથ પર પહોંચી ચૂક્યો છે અને હવે આગળના કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે, પરંતુ હાલ આ દ્રશ્યો કર્તવ્ય પથથી લાઈવ આપ નિહાળી રહ્યા છો। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इस प्रतिमा को अरुण योगीराज ने बनाया और राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय रक्षा मंत्री कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जहां वो देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे अमर शहीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continuously under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, symbolizing the immortality of the spirit of the foreign soldier. The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being, with no beginning and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands, first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વીર જવાનો એ શહીદોને હાલ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને 2 મિનિટ મૌન પાડીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યા છે। તો પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીની શરૂઆત કરતા પહેલા તેમણે વીર જવાનોને આ શહીદોને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા। નોંધે છે કે આ વીર જવાનોએ દેશ માટે બલિદાન આપ્યું છે, તેમને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીને આ પર્વની શરૂઆત કરવામાં આવશે।